तो दर्शक बंधु देखो ये हूँ सुभद्रा फर्म देखो प्रायतः सरकार तरफ आपंकर 1 तारिख पाखु आप फर्म आपंकर अंगनवाड़ी माध्यम आप जनसेवा केन्द्र ब्लक आज बंटन आप चली तेणु अंगनवाड़ी विशेषकर अंगनवाड़ी जो दीदी मैंने अच्छा से घर घर कर फर्म आप दौरान तो क्या मो पाखे लेट्रे पहुँचला तेणु से तो या बदले आप स्क्रीन रेकर्ड आप देखिए किपर आप फर्म फिलअप करती तेणु आज आप डेमो आप देखिए आप फर्म अच्छे आप फिलअप करी आउ ताकि आप देखो आपंकर जो लगे आप डॉक्यूमेंट आप देखो डॉक्यूमेंट मेन डॉक्यूमेंट आप कही आप आधार आपंकर होची बैंक या प्राइवेट डॉक्यूमेंट अच्छी तेणु ये आसतु आपको आम समय नष्ट नक डायरेक्ट मुझे देखेबी से आप किपर फिलअप करी आपंकर ये जो फर्म आप अच्छी आपको डायरेक्ट मुझे देखेबी चलते आसतु तो दर्शक बंधु एवं आसतु आम फिलअप करवा देखो यहाँ हूँ आपंकर सुभद्रा आवेदनकारी आप प्रथम देखूँ आपंकर भागक आवेदनकारी सविशेष विवरणी 1 नंबर अच्छी संपूर्ण नाम आधार अनुदायी यहाँ आपंकर आधार जहाँ अच्छी सीटा आप फिलअप करिए देखो फिलअप अच्छी आधार अच्छी झरणा शिव ये जो घर अच्छे आप लिखिए झर झरणा आ गोटे आप गोटे घर छाड़देवे ये है आधार संख्या देवे 2 नंबर आधार संख्या हूँ आपंकर 5311 5311 88 07 1786 1786 12 अंक ये है ये आपंक अच्छी रोचे आपंकर प्रथम कहली जो 1 नंबर अच्छी आप ना ये ओडिया भी किसी आप लिखुंट कि इंग्लीश लिखुंट कि जनसेवा केन्द्र वाला आपंकर मना करिया आपनापी कहीं असुविधा होती तेणु से फर्म कौन मेनसन ही ना स्पेसिफिकाली आपंकर ओडिया लिखा इंग्लीश लिखा तेणु आप जोटा आप फिलअप कले चलो कौन किसी ऑब्जेक्शन नहीं तो तापर आसतु 3 नंबर आसतु देखा स्वामी आपणकर ओब्लिक आपणकर पिता नाम आधार अनुजाई आप जहाँ थी ये देखो आधार आप कौन अच्छी ये आपणकर फादर अच्छी आपणकर फादर अच्छी आप स्वामी आपंकर भी अच्छी ये अच्छी आप जोटा भी आपंकर अच्छी वाइफ एफ मोटे फादरटा आपंकर रोचे जे ठीक मारे पिता नाम मुरलीधर शिवा स्पेस अच्छी तार गोटे स्पेस होगला तापर अच्छी जन्म तारीख आप देखो ये अच्छी 9/3/1995 09 9/3/1995 वर्ग आप देवे वर्ग साधारण वर्ग एससी आपंकर जोटा आपंकर ये देवे आपंकर शारीरिक भिन्नक्षम हाँ कि ना ना ये ना पर क्लिक करेंगे आधार संयुक्त मोबाइल नंबर आधार आप जो नंबर आपंकर थी माने लिंक थी एटा जेहेतु आधार बेस बैंड हम तो से नंबर देवे 977 देखु अक्षर टे माने खराब ना अक्षर से कम जेहतु गोटे छोटा अक्षर से प्रथम हूँ 8 नंबर हूँ विकल्प अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर आप गोटे अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर देवे मुझे रोचे 9040565840 एटा हूँ आप अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर तापर जिला जिला लिखे आपंकर कौटी कौ जिलार बालेश्वर बालेश्वर यहाँ हूँ ग्रामांचल निमंते आप 10 नंबर हूँ आपंकर ग्रामांचल ग्रामांचल आपंकर लिखे गाँ ना लिखे आपंकर पंचायत कौटी
ହେଲା ବ୍ଲକ ଖଇରା ହେଲା। 11 ନମ୍ବର ଯେଉଁ ଅଛି 11 ନମ୍ବର ଏଇଟା ଆପଣ ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ହେଉଛି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଏନ୍ଏସି ଯେଉଁ ଅଛି ସେଇ ଇଏର ସୂଚୀ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଲେଖିବେ ୱାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର ଲେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି। ତାପରେ ଅର୍ବାନ୍ ବଡ଼ି ଆପଣ ଏଇଟା ଲେଖିଲା ପରେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଏଠି ଆପଣ ହେଉଛି ଲେଖିବେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ବା ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ହଉ ବା ଆପଣଙ୍କ ଯାହା ଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମହାନଗର ହଉ ବା ଯାହା ଆପଣ ଲେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ସହର ନଗର ଏଠି ଆପଣ ଲେଖିବେ। ଏ ଯେଉଁ ଆମର ବ୍ଲକ ରହିଲା ସେଟା ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଲେଖିବେ। ତାପରେ 12 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଆଧାର ସକ୍ଷମ ସଞ୍ଚୟ ଖାତା ଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କ ନାମ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ବ୍ୟାଙ୍କ ନାମ ଲେଖିବେ। କେଉଁ କେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କର ଲିଙ୍କ ଅଛି ନା ଆପଣଙ୍କର ଖାତା ଅଛି ନା ୟୁକୋ ବ୍ୟାଙ୍କ। କିଏ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଖାତା ଲେଖି ଦେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଖାତା ଆପଣ ଖାତା ନମ୍ବର ନ ଲେଖିଲେ ଆପଣ ଚଳିବ। ତେଣୁ ଏଇର ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ପେଜ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କଲି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଆଉ ଦେଖି ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନାମ 1 ନମ୍ବର, 2 ନମ୍ବର ଆଧାର ସଂଖ୍ୟା, ଆପଣ 3 ନମ୍ବର ପିତାଙ୍କ ନାମ, 4 ନମ୍ବର ଆପଣ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ, ବର୍ଗ 5 ନମ୍ବର, 7 ହେଉଛି ଆପଣ ଆଧାର ସଂଯୁକ୍ତ ନମ୍ବର, 8 ହେଉଛି ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର, 9 ହେଉଛି ଜିଲ୍ଲା, 10 ହେଉଛି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର 11ଟା ଆପଣଙ୍କର ଲୋକାଲ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଏନ୍ଏସି ସେଇଟା ଆପଣ କରିବେ। ଆଉ 12 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ଖାତା ଅଛି ହେଲା। ଏଇଟା ଆପଣ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ପଛପଟରେ ଆମେ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଭାଗ ଖ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ନିହାତି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଆପଣ ଥିଲା କେଉଁମାନେ ପାଇବେ କେଉଁମାନେ ପାଇବେନି ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇଟାର ଅଛି। ଏଇଟା ମେନ୍ ଜିନିଷ। ଯଦି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ଭୁଲ ଭାଲ ଆପଣ ମାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଫର୍ମ ରିଜେକ୍ଟ ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଅଛି ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ବାସିନ୍ଦା ଅଟେ। ହଁ ଠିକ୍ ମାରିବେ। ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତଦ୍ୱାରା ଘୋଷଣା କରୁଛି ଯେ ପୂର୍ବ ପୃଷ୍ଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ ତଥ୍ୟ ମୋର ଜ୍ଞାନ ଅନୁଯାୟୀ ସତ୍ୟ ଅଟେ ଓ ମୁଁ ଜ୍ଞାତ ଯେ ଏଥିରୁ କୌଣସି ମିଥ୍ୟା ପ୍ରମାଣିତ ହେଲେ ଏହି ଆବେଦନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରାଯାଇପାରେ ଏବଂ ଆଇନଗତ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରେ। ଦୟାକରି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ମାରନ୍ତୁ। ଯେଉଁଟାକ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ସେଇଟା ଆପଣ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ମାରିବେ। ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ବାସିନ୍ଦାଟା ଆପଣ ଠିକ୍ ମାରିବେ। ତାପରେ ଜୁଲାଇ 2024 ସୁଦ୍ଧା ମୋର ବୟସ 21 ବର୍ଷ କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଏବଂ 60 ବର୍ଷରୁ କମ୍। 60 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ମାନେ ଆପଣ ପାଇବେ। ଯେଉଁଟା 60 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଠିକ୍ ମାରିବେ। ପ୍ରାୟ ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ କୌଣସି ରାଜ୍ୟ କିମ୍ବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆପଣଙ୍କର ଅଧୀନରେ ମାସକୁ 1500 ଟଙ୍କା ବା ତାଠାରୁ ଆପଣ ବର୍ଷକୁ 18,000 ଟଙ୍କା ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ରାଶି ପାଉନାହିଁ ଏଇଟା ଠିକ୍ ମାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ରାଶି ପାଉନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ହେଲା। ମୁଁ କିମ୍ବା ମୋର ପରିବାର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ କୁହାଯାଇଥିଲା ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ବା MLA ବା କୌଣସି ଆୟକର ଦାତା ନୁହନ୍ତି ଠିକ୍ ମାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ଯଦି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ହେବ ନାହିଁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ଇଲିଜିବଲ୍ ହେବନି। ମୁଁ କୌଣସି ମୋର ପରିବାର କୌଣସି ଆୟକର ଦାତା ନୁହନ୍ତି ଠିକ୍ ମାରିବେ। ମୁଁ କୌଣସି ମୋ ପରିବାର କୌଣସି ସ୍ଥାନୀୟ ସହରାଞ୍ଚଳ ବା ସହରାଞ୍ଚଳ ସଂସ୍ଥା ବା କିମ୍ବା ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ସଂସ୍ଥାରେ କୌଣସି ନିର୍ବାଚିତ ଜନପ୍ରତିନିଧି ନୁହନ୍ତି। ମାନେ ୱାର୍ଡ ଆପଣ ନିର୍ବାଚିତ ଜନପ୍ରତିନିଧି କାହାକୁ କୁହାହେଉଛି ସରପଞ୍ଚକୁ ଛାଡ଼ିକି ଏଠି ବ୍ରେକେଟ୍ ହେଇଛି ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ଆଉ କାଉନସିଲର ବ୍ୟତୀତ ସେ ପକାଇ ପାରିବେ। ସରପଞ୍ଚ ପକାଇ ପାରିବନି। ମୁଁ କିମ୍ବା ମୋର ପରିବାର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ମୁଁ ମୋର ପରିବାର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ କୌଣସି ଅଥବା ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ୱାର୍ଡ଼ ବା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ବା ସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ସର୍ଭିସ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରିଆ ଠିକ୍ ମାରିବେ। ତାପରେ ହେଉଛି ମୁଁ କିମ୍ବା ମୋର ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ସରକାରୀ ବିଭାଗ ବା ଉଦ୍ୟୋଗ ବା ବୋର୍ଡ଼ ମୁଁ ଯେଉଁ କହିଗଲି ସେଇଟା ଆଉ ଥରେ ବି କହିଗଲା। ଜନପ୍ରତିନିଧି ଆପଣଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ କୌଣସି ବୋର୍ଡ଼ ବା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ନିଗମରେ ଆପଣ ନାହାନ୍ତି ଠିକ୍ ମାରିବେ। ମୁଁ ମୋର କୌଣସି ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ 5 ଏକରରୁ ଅଧିକ ଜଳସେଚିତ ଜମି କିମ୍ବା 10 ଏକରରୁ ଅଧିକ ଜଳସେଚିତ ଜମି ନାହିଁ। 5 ଏକରରୁ ଆପଣଙ୍କର 5 ଏକରରୁ ଅଧିକ ଜଳସେଚିତ 10 ଏକରରୁ ଅଣଜଳସେଚିତ ଜମି ଥିଲେ ବି ଆପଣଙ୍କ କଟିଯିବ। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ନାହିଁ। ମୁଁ ମୋର କିମ୍ବା ମୋ ପରିବାର କୌଣସି ସଦସ୍ୟଙ୍କ 4 ଚକିଆ ଯାନ ନାହିଁ। ଲେଖନ୍ତୁ ବ୍ରାକେଟରେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ମିନି ଟ୍ରକ୍ ଛୋଟ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଯାନ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମାନ ହାଲୁକା ମାଲବାହୀ ଯାନ ବ୍ୟତୀତ ଆପଣଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଇଏ କଟିଯିବ। ଲେଖା ହେଲା ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର କିମ୍ବା ମୋ ପରିବାର କୌଣସି 4 ଚକିଆ ଯାନ ନାହିଁ। ଟ୍ରାକ୍ଟର ମିନି ଟ୍ରକ୍ ଓ ଛୋଟ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଯାନ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ହାଲୁକା ଯାନ ମାଲବାହୀ ଯାନ ବ୍ୟତୀତ। ଆଚ୍ଛା ଟ୍ରାକ୍ଟର ଥିଲେ ବି ଆପଣଙ୍କର ସେ ହେଉଛି ଦେଖୁଛି ଟ୍ରାକ୍ଟର ଏଇଟା ହେଉଛି ରହିଲା
ଏଇ ଯେଉଁ ରହିଲା ଟ୍ରାକ୍ଟର, ମିନି ଟ୍ରକ୍, ଛୋଟ ବାଣିଜ୍ୟ ଯାନ ବା ହାଲୁକା ଯାନ ବ୍ୟତୀତ ନାହିଁ। ମୁଁ ମୋର ପରିବାର ବାର୍ଷିକ ସଦସ୍ୟ 2.5 ଲକ୍ଷରୁ ବା 2,50,000 କମ୍ ମାରିବେ। ये है आप टोटाल सब आपंकर यहाँ कहला सब आपंकर ये आप ठीक आप मारे है भाग ग एत मन जनाऊँ जे यहाँ हूँ आपंकर कहला जो आपंकर मोर प्रामाणिकता मान्यता UID मोर अनुरोध आधार नंबर जो जनसंख्या विवरण हासिल यहाँ हूँ आधार अथेंटिकेशन जो हम से सी करेंगे तापर आप ATM कार्ड देव जोटा कहला आपंकर जो अप्लाई कलापर ये हूँ आपंकर हम तापर ये जो आपंकर अच्छी आवेदनकारी दस्तखत ये देखूँ ये आवेदनकारी दस्तखत आपणकर तारीख आप ये आप देखूँ है ये फर्मटा तापर आधार आपन रहा नहीं कि आप जनसेवा केन्द्र आप देवे से फर्मटा को कौन करेंगे यहाँ स्कान कर आपंकर गवर्नमेंट स्कान साइट अपलोड करेंगे आधार अथेंटिकेशन करेंगे मेन ये आधार अथेंटिकेशन हो आपंकर मेन करेंगे एति कम आउ कि ना सब मैंने जो जी मैंने भुआ बोलाउं यहाँ हम से हम एत डॉक्यूमेंट्स किसी ना आपंकर बैंक अकाउंट ये कराला तो देखा आपंकर जो बैंक आपंकर इको बैंक लिंक अच्छी ये नंबर से इको बैंक को आपंकर जीव तो यहीपरि भाव आपंकर जो सठिक भाव में आपंकर ये फर्म आप फिलअप करेंगे जदि आप भूलटा आप फिलअप कर फर्म रिजेक्ट हो पाए। तो दर्शक बंधु ये आपको कहीगली जे आपंकर संपूर्ण भाव आपंकर ये आधार फर्म ये संपूर्ण भाव आपंकर जो सुभद्रा फर्म कि फिलअप करेंगे। तो मुझे भावुथी आजिकार भिडियोटी प्राय देखिए बुझीपारे जदि आपने बेसुध हम चैनल अच्छा कि सब्सक्राइब करूँ और आप मूल्यवान मतामत कमेंट लिखूँ। दर्शक बंधु रही नमस्कार, जय जगन्नाथ, धन्यवाद।